बराबर कितने सवा में बराबर हो शाबाश ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 93 9 ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ना हो कौन सा पूछ रहे ठीक हो गया लड़ी जोड़ी कौन चलती रात तो सोना ही नहीं शायकीन प्रोग्राम फेरे सुनाने तो पहला दवा मंगी जाएगी जिस बच्चे के नाम से दान दवाए गए साढ़े वीर जनाब चौधरी इश्तियाक साहब आप जहांगीर उन्होंने बेटे जी आयान इश्तियाक उन्होंने नाल जनाबे आजी चौधरी अकबर हुसैन आल मारूफ अकबर बादशाह मरहूम जनाबे आजी मास्टर मोहम्मद शरीफ मरहूम जहांगीर जनाबे चाचा चौधरी तालिया मेहंदी चाचा चौधरी खैर मेहंदी मरहूम चित्तन
جناب چوہدری غلام سرور مرحوم کنتریلا، جناب چوہدری رشید آل معروف جنرل صاحب مرحوم ٹھٹھی گجرا، جناب ملک افتخار افضل صاحب مرحوم کنتریلا، جناب چوہدری ابو ذر مرحوم چکبرام، چوہدری آفتاب نبیل صاحب یوں گاؤں دا جو لڑے نے جو کل نیوزی لینڈ والی ٹیم نہیں لڑی، مرحوم بسوال چکبرام، جناب بابا چوہدری محمد بوٹا مرحوم چمٹ، بابا چوہدری نذیر مرحوم چمٹ آئین مجٹا، جناب چوہدری آجی فضل دار مرحوم جادہ، چوہدری منظور حسین صاحب مرحوم جادہ، جناب چوہدری آبد امین ساڑھے ویر جڑے کے 2 دن پہلا استودیہ فائنی تو گئے جی، آجی ساجد امین صاحب دے پائی آف جادہ، جناب چوہدری رحمت خان مرحوم کنتریلی، جناب بابا چوہدری لال خان مرحوم کنتریلی، چوہدری ریاض صاحب دے دادا جان، جناب چیئرمین چوہدری گل محمد مرحوم چک دریا، جناب ٹھیکیدار چوہدری عبدالقیوم مرحوم چک دریا، بابا چوہدری محمد زمان مرحوم چک دریا، جناب فوجی چوہدری بدر حسین مرحوم چک دریا، حاجی عاشق حسین صاحب مرحوم چک دریا، پیر سید فدا حسین شاہ صاحب مرحوم ٹوکاوان، جناب بابا چوہدری محمد یوسف مرحوم موٹا شرکی، حاجی چوہدری محمد خان مرحوم موٹا شرکی، ساڑھے ویر جناب چوہدری پرویل مہدی مرحوم چکمال، بابا چوہدری مہدی خان مرحوم چکمال، بابا جی چوہدری ہاشم علی مرحوم تالک اکا، چوہدری محمد اشرف مرحوم جبوکی، جناب چوہدری بشیر احمد مرحوم گوڑا مانتا، جناب حاجی چوہدری نذیر احمد مرحوم ڈیرہ دگلا، جناب عابد حسین بٹی مونن، انہاں تو علاوہ جتنے بھی زمیندار بزرگ دوست عزیز دنیا فانی تو چلے گئے جنہاں دا نام میرے ذہن چ نہیں معذرت نال جی، ان تمام دے اس سالے سواب لی دعا اس تو بعد پھیرے سلام جی، ایک دفعہ خام شریف 3 دفعہ کلو شریف، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد الله الصمد لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد الله الصمد یا میرے پاک پروردگار جن میں دعا پڑھی اپنے سونے حبیب دے صدقے اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما، یا میرے مالک واسطے کہ لاکھ تے 24,000 پیغمبر دا، واسطے آل نبی اولاد علی دا، واسطے تمام انبیاء غوث ابدال دا، جنہاں پائیاں بزرگان دے روحاں لئی دعا منگی گی، انہاں پائیاں بزرگان دے روحاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما، یا میرے مالک واسطے کہ لاکھ تے 24,000 پیغمبر دا، واسطے آل نبی اولاد علی دا، واسطے پیدر پاک 12 امام 14 معصومین دا، واسطے تمام شہیدان کربلا دا، سانو سب نو آپس دے وچ اتفاق محبت اور اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم آمین ثم آمین۔ جی بسم اللہ بانی کھڑا جناب چوہدری افتخار احمد صاحب چتن، جناب دی طرفوں 2000 روپیہ مبارکباد پاک بھی پسند کرسو جی، جی صدر بہار آل کنٹرولر چوہدری محمد شعیب صاحب طرفوں جی 2000 روپیہ مبارکباد، جی زین تارا صاحب چتن جناب طرفوں 1000 روپیہ مبارکباد، میں رزاق صاحب کی طرفوں میں 1000 روپیہ مبارکباد، جی عمر فاروق بٹ صاحب 1000 روپیہ مبارکباد، چوئی اسد صاحب جہانگیر 1000 مبارکباد، چوہدری امام صاحب طرفوں میں 1000 روپیہ مبارکباد جی، آجی زید صاحب آجی ایمہ 1000 مبارکباد، چوہدری صدام گجر صاحب چکبرام 1000 مبارکباد جی، لالا امتیاز حسین صاحب جی جادہ 1000، چوہدری شاکر مہدی صاحب چتن 1000 روپیہ مبارکباد جی، آنکھ بیگ نجومی 10 منو میرے دن گردش میں چاہ گئے، آنکھ بیگ نجومی 10 منو میرے دن گردش میں چاہ گئے، میں ایرا یار کھڑا بیٹھا منو درد اس دے کھا گئے، لگ نظر گئی کسے ظالم دی
मेरे सुख दे अमन वंजा गए हुण वेल उस आयान किस्मत नाल एक बार ते सजन मका गए जो तुम्हारे सामने वडी नाबे चौधरी आयान इश्तियाक मरहूम जहांगीर अली इन्हां दी जॉब ने 10 मिनटां 193 फेरे मारे आउण तक जो है पहली पोजीशन 2 जमीन बराबर आजी चौधरी नादीर अहमद मरहूम डेरा डोगरा जिला गुजरात और जनाब चौधरी आयान इश्तियाक मरहूम जहांगीर जनाब चौधरी मोहम्मद लिया साहब जहांगीर जनाब तरफों में 1000 रुपया मुबारकबाद जी निकी टीम को तो साइड हो लो जी बिस्मिल्लाह पंजाबी बनके हाजी चौधरी ताहिर मोहम्मद साहब चाचा गानी अली जोगड़ा जी और तो बाद जश्न मौलाना सरबरा साबिक डिस्ट्रिक्ट में मदला जेलम जनाब हाजी मैर मोहम्मद खान सामान और तो बाद हाजी चौधरी अकबर हुसैन आल मारूफ अकबर बादशाह मरहूम दास और तो बाद चौधरी सिकंदर हुसैन चित्तर और तो बाद ठेकेदार फरहान साहब गाड़ी आइमा और तो बाद चौधरी नवीन सरवर कंदरीला ये जमीन अपनी अजो का